हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम क्लीं कृष्ण गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमो नमः। गोपीजन वल्लभाय नमः। वर्णानां अर्थसंग्रह रसानां छंद सामवे मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ जपं विना न पश्यन्ते सिद्ध संतस्तमीश्वर मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजमारजोत्थमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हरे मुरारे मधुकैटभरे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे। हरे मुरारे मधुकैटभरे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे। ओ जगे नारायण कृष्ण विष्णु जगे नारायण कृष्ण विष्णु। ओ जगे नारायण कृष्ण विष्णु जगे नारायण कृष्ण विष्णु। निराश्रयं जगदीश रक्ष्यं निराश्रयं सीताराम रक्ष्यं। निराश्रयं जगदीश रक्ष निराश्रयं सीताराम रक्ष। ओ निराश्रयं रघुनाथ रक्ष्यं निराश्रयं रघुनाथ रक्ष। निराश्रयं सीताराम रक्ष्यं निराश्रयं रघुनाथ रक्ष्यं। निराश्रयं सीताराम रक्ष निराश्रयं रघुनाथ रक्ष। बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान के जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाप्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रघुनाथ श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत करी मां जगज्जननी जानकी महारानी भरत शत्रुघ्न लक्ष्मणलाल जी महाराज तथा परम बड़ भक्त शिरोमणि हनुमंत महाराज श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत करी प्रत्यस्मरणीय गुरुदेव प्रेमाचार्य बाबा मधुसूदन श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत करी समस्त माँ माने बाबा माने जो मैंने श्रद्धापूर्वक स्थान आसुँच
ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ବ୍ୟାସଜୀ ମହାରାଜ ଧାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପୂର୍ବକ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ବାବା ମାନେ ଆମର ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଆ ରାମମୟ ସବଜ ଗଜାନନ କରଉ ପ୍ରଣାମ ଜୋରି ଯୁଗ ପା ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର ସହକାରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ମହାଭାଗ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ 9 ଦିନ ଧରି ଶ୍ରୀ ରାମଚରିତ ମାନସ ନବାନ୍ନ ପାରଣ ମହାଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଆଜି ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଦିବସ। ଆଉ ଏହି ସପ୍ତମ ଦିବସରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ମା ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ସିଲେକ୍ସନ କରନ୍ତି ସେ ଲୋକସଭାରେ ବସେ। ଆଉ ଆଜି ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ସିଲେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ କେବଳ ଏ ଧର୍ମ ସଭାରେ ବସିଛି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କୁବାର। ତେଣୁ ଯଦି ପଚରା ଯାଏ ଆମେ ମାନେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ସତ୍ସଙ୍ଗ ହରି କଥାରେ ବସିବା ଆମର ଲାଭ କଣ ରାମ କଥା ଶୁଣିଲେ ଲାଭ କଣ ଯଦି ପଚରା ଯାଏ ଉତ୍ତରରେ କେବଳ ଏତିକି କୁହାଯିବ ଶୁଣିଲେ ରାମଚରିତ ବଦଳି ଯିବ ଟିକେ ଆମ ଚରିତ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କୁବାର। ଆମ ଚରିତ ବଦଳିବା ପାଇଁ ରାମଚରିତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ରାମଙ୍କର ଜୀବନ ଆମ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ହଉ କଥା ଯୋଉଠି ଆଜି ଦିନର ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା ସେଇଠି ଆଲୋଚନା କରିବା। କଳିଯୁଗର କରାଳ ଗତି ମାଲ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ 600 ବର୍ଷ ତଳର ତାଳପତ୍ର ପୁଥିରେ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ କଳିଯୁଗରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏ ଅଧମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଗରୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତିର ଯାଇଫଳ ମାଳିକା ହେଉଛି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତା ସହିତ ଏବେ ସକାଳ 6:30ରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ଏବେ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ କାଲି ମଧ୍ୟ ସକାଳ 6:30ରେ ଦେଖିବେ। ତା ସହିତ ଏ ଅଧମର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଭାବ ଦିବାକର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତା ଦେହରେ ଜୀବନ ଭିତରେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ସିନା ଏ ଅଧମକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ କରତାଳି ଆପଣମାନେ ବଜାନ୍ତୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ମା। କଳିଯୁଗ ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଞ୍ଚେଇବା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲାଣି। କାହିଁକିନା କଳିଯୁଗର କରାଳ ଗତି ମଦବାଂଶର ସମୟରେ ହରିକଥା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ବଞ୍ଚିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଉପସ୍ଥିତି ନିହାତି ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ତ ଆଜି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ବାବୁରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। କହିଲେ ଆଉ ବେଶୀ ବେଳ ନାହିଁ ଲୋ ବଉଳ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା ବଉଳ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରାଣରେ ଅଛି ଲେଖା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ। ମାଲ ଆଉ ବେଶୀ ବେଳ ନାହିଁ ଲୋ ବଉଳ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରାଣରେ ଅଛି ଲେଖା। ଆଗକୁ ମାଲ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମା କହିଲେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି କ'ଣ କହିଲେ ଅଚିହ୍ନା ଜ୍ୱର ଯେ ହେବ ଅଚିହ୍ନା ଜ୍ୱର ଯେ ହେବ ଅଚିହ୍ନା ଜ୍ୱର ଯେ ହେବ ଅଚିହ୍ନା ଜ୍ୱର ଯେ ହେବ ହୋଇ ତର ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହୋଇବ ଯାଇ ଫୁଲ। ଏଇ କଥାଟି ଅଟଇ ଧ୍ରୁବ ଏଇ କଥାଟି ଅଟଇ ଧ୍ରୁବ ଏଇ କଥାଟି ଅଟଇ ଧ୍ରୁବ ଏଇ କଥାଟି ଅଟଇ ଧ୍ରୁବ। ମାଲ ଅଚିହ୍ନା ଜ୍ୱର ଯେ ହେବ ବୈଦର ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହୋଇବଲ ଯାଇ ଫୁଲ। ଏଇ କଥାଟି ଅଟଇ ଧ୍ରୁବ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ମାଲ ଅଚିହ୍ନା ଜ୍ୱର। ଆଉ ଯୋଉ ଜ୍ୱର ମା ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଶିଖିଲେନି। ଆମେରିକାରେ ବ୍ଲଡ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ନର୍ମାଲ ଆମେରିକା ଲୋକ କହନ୍ତି ଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗଡ ତୁମେ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ। ଜାପାନରେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲଡ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ବ୍ଲଡ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ନର୍ମାଲ ଜାପାନ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଡାକ୍ତରକୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆସନ୍ତି ଯେ ଯାହା ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଡକ୍ଟର ତୁମେ ବି ସେକେଣ୍ଡ ଗଡ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ। ହେଲେ ଆମର ଏଠି ଆମର ଯଦି ମା ରିପୋର୍ଟ ନର୍ମାଲ ବ୍ଲଡ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଯଦି ବ୍ଲଡ ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ନ ବାହାରିଲା ଆମେ କହିବା ବେକାରିଆଟାରେ ପଇସା ଗଲା। ତାମାନେ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର କିଛି ବାହାରିଥିଲେ ଆମ ପଇସା ଉଠିଥାନ୍ତା ନିହାତି ଲାଭରେ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମର ମାନସିକତା ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛି ବେଳେ ବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦୁଃଖୀ ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ
आमे दुखी एइति माँ कि पड़िशा घर सुखे अछन कहबार कथा। अमेरिका रे लाइन कटि गला बेले अमेरिका लोक मेन स्विच चेक करंती, जापान रो लोक लाइन कटि गला पर इलेक्ट्रिक ऑफिस को फोन कला बेले आमे झरका खोली हमर लाइन कटि गले पड़िशा घर को आगो अनैबा, जदि तार जळुछि आम मुंड खराब, जदि तार लिभिछि हमर आनंद बोल आनंद कोबार। तेणु सेति आमर मानसिकता को बदले को पड़िबो, सेति सुनिले रामचरित बदली जीवटी कामचरित माल आ समय नहीं आउ बेसी बेल नहीं आगो को आसुछि मन रखितांतु माँ। चारि चारि रोग घरे घरे कंपलसरी भाव रे हबो, चारोटी रोग माल कंपलसरी हबो आपण लेखि रखंतु, घर पालटी जीव मेडिसिन स्टोर। को चारिटा रोग हबो बोले रक्त चाप मधुमेह घरे 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 हृदघात वायु रोगे प्राणी जे मरिब, प्राणी जे मरिब। मालो रक्तचाप कहले कौन बुझी पारछन तुम? ब्लड प्रेशर घरे घरे मालो ब्लड प्रेशर रोगी रक्तचाप, तापरे मालो मधुमेह कहले डायबिटीज, जहाँ को देखा गया सुगार बढ़ी गला। आगुरु घरे टिके चीनी मिलु नथिला, बे ब्लड रे सुगार आसला। रक्तचाप मधुमेह मनीष मिठा देखिले डरी लागला, मिठा तो खाउनांती ये डायबिटीज भय रे दीपद कहीं आ मिठा कथा कहना। रक्तचाप मधुमेह घरे घरे हबो, हृदघात वायु रोगी प्राणी जे मरिबो। हृदघात कहले माँ हार्ट अटैक, अनेक लोक माँ हार्ट अटैक रे चली जिवे, किंतु खुशी खबर एतिकी जेतिकी मो माँ माने बसंती बहु संख्या रे माँ, पुरुष मानक अपेक्षा महिला मानकर संख्या अधिक। बोध हुए मो बाबूजी कहीं माँ मानक आज्ञा कम हार्ट अटैक। अमेरिकार गवेषणा कहूँ जदि मृत्यु संख्या 100 हार्ट अटैक हुए 70 जन पुरुष मला बेले 30 माँ मात्र हार्ट रोगी नारी माने मरत, महिला माने मरत। कहीं ना माँ मान को कम हार्ट अटैक हुए, टिके तो खुशी हो जाओ आपण माने हार्ट अटैक रे एते शीघ्र जीवार। तेणु ये सुधी सर्जन कहीं ना कम महिला मान को हार्ट अटैक हुए। आपण पचारे कहीं मेडिकल साइंस उपरे मो धारणा ना, किंतु मो गवेषणा जहाँ कहूँ आज्ञा पुरुष मान अपेक्षा मो माँ मान को कहीं कम हार्ट अटैक हुए, ता कारण पुरुष माने जहाँ को भल पाते आज्ञा माइंड दे भल पाते, हेले मो माँ माने जहाँ को भल पाते आज्ञा हार्ट दे के भल पाते। से बोध हुए हार्ट अटैक नहीं बोल आनंद को बार गोटे भल पाइबा मालो नारी मान पाखर मिले। जड़े आखि देखे भल पाए ये दुनिया तक स्त्री कहे, आउ जड़े आखि बंद करी भल पाए ये दुनिया तक प्रेमिका कहे, आउ जड़े माँ आखि बंद हवा पर्यंत भल पाए ये दुनिया तक माँ कहे। कहीं ना माँ नमे जो अक्षर दुई ताठू अक्षर जगते नहीं, हेले माँ जो माँ आम एते सब करे आज माँ से माँ सेतबेले भी गोटे माँ कांदुथिला जितेबेले माँ ता छुआ ताको खाइबाको खाऊ नथिला, आज भी गोटे माँ कांदुची जितेबेले ता छुआ ताको खाइबाको दउनो। आमे मंदिर रे माँ लो देवी मानक पाखरे मुंड पिटुछे, हेले घरे जो देवी अछंती माँ उपास रे बसिचंत। थरे घर माँ को संतुष्ट करी देख, घर बापा को संतुष्ट करी देख, मंदिर माँ मंदिर देवता आपे आपे संतुष्ट होई जिवे बोल आनंद एक बार। किंतु दुखदायक घटना गोटे माँ पेटरे माँ 5 जन पिला पई जागा थिला, एबे गोटे माँ 5-5टा पिला तार कि इंजीनियर कि प्रोफेसर हेले पिंढा खंडे भी माँ पाई नहीं। एबे को ट्रेन चली के जानी एबे बापा माँ को सब भिन्ने कर दउचन। भक्त बंधु मु तो ओडिसा जाक बुली सालनी, अनेक जगार अनेक अनुभूति साउंडी छी। अनुगुल बरगड़ भद्रक बालेश्वर बलांगीर बौद्ध कटक देवगढ़ ढेंकानाल गजपति गंजाम जगतसिंहपुर जाजपुर झारसुगुड़ा कलाहांडी कंधमाल केन्द्रापड़ा केउझर खोर्धा कोरापुट मालकानगिरी मयूरभंज नुआपड़ा नवरंगपुर नयागड़ पुरी रायगढ़ संबलपुर सुवर्णपुर सुंदरगढ़ जिला मु आज्ञा बुली सालनी। ता भितर अनेक अनुभव अनुभूति साउंडी छी। ये किछि दिन हबो माँ गोटे जगह को प्रवचन को जाई था, 3 दिन थाए प्रवचन। 2 दिन जनक घरे रहिबा भितरे जने 75 वर्षर बुढ़ी माँ मते कहले बाबा आउ से जो दुमहला कोठाटा देखा जाउची
ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ସେ ଦୁମାହାଲା କୋଠାରେ କାଲି ଟିକେ ପାଦ ପକେଇ ଦେଇ ଆସିଲେ ହନ୍ତାନି, ଘର ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇ ଆସିଲେ ହନ୍ତାନି। ମୁଁ କହିଲି ମା ସେ ଘର କାହାର ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସେ ଘର ଲୋକ ତ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ଯିବୁ। ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ମା କହିଲେ ବାବା ନାଇଁ ସେ ଘରଟା ଆମର, ଏଇଟା ମୋ ବଡ଼ ପୁଅର, ସେଇଟା ହଉଛି ମୋ ସାନ ପୁଅର, ଆଉ ମୁଁ କାଲି ସେଇଠି ଥିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଲି ଜାଗରେ ପଡ଼ିନି ବୈଷ୍ଣବ ପାଦ ଧିକ ତାର ଥାଇ ଯେତେ ସମ୍ପଦ। ମା ଯିଏ ଘର କରିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେଲେ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼େ ନା, ରଖିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲେ ଟଙ୍କାଟି କାହାକୁ ଦବାକୁ ଭଲ ପାଏ ନା, ସେ ଟଙ୍କାର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ସେ ଘରର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମା ସେ ଘରକୁ ଯିବାର ଅର୍ଥ ତୁ ସେଠି ଥିବୁ ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ବୁଢ଼ୀ ଆଖିରୁ ମାଲ ଠକ୍ ଠକ୍ କି ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମା ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ମୁଁ ସେଠି ଯିବାର ଅର୍ଥ ମଉସା ମଲା ପରେ ମୋତେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ପୁଅ ପାଖରେ ଏଠି 15 ଦିନ ଆଉ ସେ ସାନ ପୁଅ ପାଖରେ ସେଠି 15 ଦିନ, ଆଉ କାଲି ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ ପାଖରୁ 15 ଦିନ ସରିଯାଉଛି ତ ମୁଁ ସାନ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବି ଆଉ ସେଇଠି ଥିବି, ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି। ମୁଁ କହିଦେଇ ବୁଢ଼ୀ ଆଖିରୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କି ମାରିଲ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମା କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ନା ବାବା ଆଠ ଦୁଃଖ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଘର କଥା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ମୁଁ କହିଲି ମା ତୁ କେମିତି ଜାଣୁଛୁ କାଲି ତୋର 15 ଦିନ ସରିଯିବ ବୋଲି? ବୁଢ଼ୀ କହିଲା କେମିତି ଜାଣିପାରିବିନି, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରୁ ଅମାବାସ୍ୟା 15 ଦିନ ବଡ଼ ପୁଅ ପାଖରେ, ପୁଣି ଅମାବାସ୍ୟାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସାନ ପୁଅ ପାଖରେ। ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନ। ଦୁଃଖ ତ ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ଯାଉଛି, ଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ କେହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମତେ ଦେଖି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କୋଉ ଦିନ ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟା କୋଉ ଦିନ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମତେ ଦେଖିଲା ପରେ କହନ୍ତି ଆଲୋ ଏଇଠି ପରା ମାଉସୀ ତା ବଡ଼ ପୁଅ ପାଖରୁ ସାନ ପୁଅ ପାଖକୁ ଗଲାଣି, ଆଜି ବୋଧେ ଅମାବାସ୍ୟା। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ସାନ ପୁଅ ପାଖରୁ ବଡ଼ ପୁଅ ପାଖକୁ ଆସେ ସେମାନେ ଦେଖିକି କହନ୍ତି ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବୋଧ ହୁଏ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଆଠୁ ଦୁଃଖ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଜୀବନ ଭିତରେ ବାପା ମାଆଠୁ ବଡ଼ ଦେବତା ସଂସାର ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ମା। ଯୋଉଦିନ ଆଜ୍ଞା ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େ ସବୁ କିଛି ସରିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଆମେ ରାମଚରିତ ଶୁଣୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳି ରାମ ବନବାସକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବାପାର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୁଅ। ଆଜ୍ଞା ରାମଚରିତ ମାନସ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ମା, ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ତ ଜାନକୀଙ୍କ ଭଳି। ଜଣେ ରାଜକନ୍ୟା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରରୁ ଆସିଲା ପରେ ବନବାସକୁ କୋଟି ଅଯୋଧ୍ୟା ମଣୁଥିବା ଜାନକୀ ମଧ୍ୟ ବନ ଭିତରେ ବି ଆନନ୍ଦ। ଯୋଉଠି ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ। ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ବନକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ରାଜଗାଦିରେ ବସୁନି, ହେଲେ ଏବେ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ମା ସେ ଭାଇ ଠାରୁ ଛଡେଇକି ଖାଇବ? ଗୁଣ୍ଠେ ଜାଗା ପାଇଁ ଭାଇ ବେକକୁ ହାଣିଦବ। ଆଉ ମା ଇଏ ହଉଛି ଆଜିର କଳିଯୁଗର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ରାମଚରିତ ମାନସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥରରେ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି। ତ ଜୀବନ ଭିତରେ ମା ବାପା ମାଠୁ ବଡ଼ ଦେବତା ସଂସାର ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ମା। ତେଣୁ ଏ ଯଦି ସଜ୍ଜନ ଆଜି ଟିକେ ଆମେ ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମନ ପକେଇବା। ଜୀବନ ଭିତରେ ବାପା ମା ଭଳି କିଏ ଅଛି? ଏ ଯଦି ସଜ୍ଜନ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ମା କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ମା ହଉଛି ସେଇ ଯିଏ 10 ମାସ ପିଲାର ବୋଝକୁ ଗର୍ଭରେ ଧରେ, ଏ ଦୁନିଆ ତାକୁ ମା ବୋଲି କହେ ନାଇଁ ମା। ହେଲେ ବାପା ବି କିଛି କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ଯେ ସାରା ଜୀବନ ମା ଛୁଆର ବୋଝକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରନ୍ତି, ଏ ଦୁନିଆ ତାକୁ ବାପା କହନ୍ତି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ଆଜ୍ଞା ମା ହଉଛି ସେଇ ଯିଏ ମାସ ଯାକ ଘରେ ଖଟେ ଦରମା ନିଏ ନା, ଏ ଦୁନିଆ ତାକୁ ମା କହେ ଆଜ୍ଞା। ବାପା ବି କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ସାରା ଜୀବନ ପର ପାଖରେ ଖଟନ୍ତି, ଦରମା ଯାହା ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ଘରେ ଦିଅନ୍ତି, ଏ ଦୁନିଆ ତାକୁ ବାପା କହନ୍ତି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମା ବାପା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା କିଏ ଅଛି? ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ମୁଁ ଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମା ଶ୍ରୀ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ମା ଗୋଟିଏ ବାପା ତା ପୁଅକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରଉଛି। ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ହେଇଛି। ବାପା କାନ୍ଧରେ ପୁଅ ବସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆଜ୍ଞା ସେ ପୁଅ ଦେହରେ ହାତ ମାରିଲା।
माँ काखेला बेले आज्ञा काखरे रखिला बेले बापा आज्ञा कांधरे कांधई थाए नाई माँ बापा को जब पुओ को देवे से कांधरे बसई दियो झील हो पुओ हो आपण भी केते बापा कांधरे बसई थे छुआ बेले नाई माँ काखेला बेले बापा कहीं कांधरे बसंती जानी माँ कहे धन रे मते जो पर्यंत देखा जाउची तू सेई पर्यंत मो काखरे थाई दे हेले बापा कहते धन रे मते जो पर्यंत देखा जाउनी तू मो कांधरे बसी से पर्यंत देख बोल आलम देख बार हरि हरि बोल भाई माँ जीवन भितर से पुओ को आज्ञा हाथ मारिली आ से पुओ अनेइला आ जेमती अनेइला मु पचारिली से पुओ को कहली बापा ना ना मु कहली पुओरे आज तू महाभाग्यवान गोटे ठाकुर कांधरे बसी आउ गोटे ठाकुर देखिबा समस्त भाग्य रे न थाए आज तू केते बड़ भाग्यवान जीवन भितर जदि केही आपण मानको मां पचारे दुनिया रे मालो सबठु गोटे बड़ कपड़ा जहा नीलचक्र ऊपर उड़ुची ता ना कोन आपण कहिबे पतित पावन नेत जदि कहीं पचारे ताठू बड़ किए आपण कहिबे मो मार गुण तो अनेक मो माँ माने बसी बापा माँ बंची थिबा बेले बाप घर को जीवार जो मजा बापा माँ चली गले आज्ञा बाप घर मजा सरी जाए झील आसी बोली गोड़ तले लगे ना बापा माँ घर आ मो झील आसी मो झील आसी कही केते आनंद हो जाती हे सुधी सज्जन प्रभु दरबार भितर ये बापा माँ बड़ किए संसार भितर अच्छी आदि कही कहे दुनिया रे सबुठ बड़ ठाकुर किए आपण कहिबे जगन्नाथ जदि कही पचारे ताठू बड़ किए आपण कहिबे मो बापा तुमे सिना जगन्नाथ जय हो आहा जगत पिता जय हो मन पकेबा टिके आम पिला बड़ आम बापा माँ पाइबो बापा बड़ देवता मो पाइबो बापा बड़ देवता तुमे सिना जगन्नाथ जगत पिता तुमे सिना जगन्नाथ जगत पिता माई मो बापा बड़ देवता माई मो बापा बड़ देवता तुमे सिना बुझुअछ सबुरी कथा तुमे सिना बुझुअछ सबुरी कथा मो माई मो बापा बड़ देवता मो माई मो बापा बड़ देवता हे अनुष्ठान मंगल हो बोल आनंदे कबार हरि हरि बोल पाखे जड़ू पछे जेते सड़ीला तुम पाखे जड़ू पछे
जेते सड़ीला मो पाई मो बाबा बड़ देवता मो पाई मो बाबा बड़ देवता तुमे सिना जगन्नाथ जगत पिता तुमे सिना जगन्नाथ जगत पिता मो पाई मो बाबा बड़ देवता मो पाई मो बाबा बड़ देवता बाबा ओ बाबा मो बाबा बड़ देवता मो बाबा बड़ देवता मो पाई मो बाबा बड़ देवता। बोलिए श्यापुर रामचंद्र भगवान की जय।